ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କପ୍ ଅଳମ୍ପିକ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଜି 30ତମ ହେଲୁପାରୁନେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମ୍ଏନ୍ସିସି ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଥିଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଏମ୍ଏନ୍ସିସି ସମ୍ବଲପୁର ଆଜି ପରାଜିତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଅଲିଉଡର ସକ୍ସେସମୟ ବାବୁସାନ ଭୂମିକା ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା କରିବି କ୍ରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବ ତାରକା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଯୁବ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ 31ତମ ସଂସ୍କରଣ ଯୋଉ ଆସିବେ ଆଉ ଆହୁରି ଧମାକା ହେବ ଏବଂ ଏରିଆରେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। देखो बहुत खुशी लगुच कि आम विनिंग नोट रे फिनिश कलु बहुत ही भल टूर्नामेंट आम एवरी इयर वेट करूँ कि टूर्नामेंट को आसिक एंजॉय करने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को थैंक यू कहबी कि जो प्रकार हॉस्पिटैलिटी आमको प्रोवाइडेड कर थैंक यू सो मच। डेफिनेटली बहुत खुशी लगे तो गोटे भल मैच भी है अपोनेंट टीम भी बहुत भल टीम था बहुत खुशी लगे टूर्नामेंट मुझे गोटे सदस्य हिस्ट्री शुणला लोक मान भल पाइला लोक मान वार्म वेलकम देखिए मत आज बहुत दर्शक देखिकी छाती कुंड होगला भल पाइबा पाई बेसी खुशी लगे।